example Q2-36 in page 43 dalam buku tutorial. Okay, this is the stability problems because soalan suruh determine whether the buoy is stable if it floats upright in the water and shown in the figure. So soalan bagi bentuk silinder with the diameter in 0.6 meter and height 1.5 meter, and given the specific weight. So specific weight is gamma, not rho. So gamma equal to 8.5 kilonewton per meter cube. So we have to convert into the SI unit is Newton per meter cube. So darab dengan 10 kuasa 3. Okay, so remember, to solve the stability problem, we have the 5 steps. So we have to follow one by one from step number 1 to step number 5. Okay, step number 1, we draw step number 1 by using the buoyancy principle. Determine the position of the object. So apa yang kita nak dalam step number 1? Step number 1 mesti kita calculate VD and depth of immersion H. So bila dapat soalan, kita rolikkan bahagian yang tenggelam so that we have an idea how to calculate the volume displaced. And then if dalam soalan tak letak depth of immersion, you put yourself as a hash ataupun whatever unknown yang awak suka. So normally kita letak sebagai hash lah. So loritkan so that awak tahu what is the volume of the displaced. Okay, step number 1, draw free body diagram. Sebab in step number 1 kita kena apply buoyancy principle. So dalam case ni kita hanya ada dua force, W and FB ke atas. So next time buat summation force in vertical direction equal to 0. So kita dapat FB minus W equal to 0. So now remember step number 1 kita nak dapatkan VD dengan hash. So VD jangan kembangkan, let it as a VD. So rho FB is about fluid, rho dalam case ni is a water, times dengan G time dengan volume displaced. So this is the volume displaced minus, sebab dalam soalan bagi specific weight, so kita boleh guna specific weight terus as a gamma times dengan VO equal to 0. So now calculate VO. Kita nak cari VD, so calculate VO bentuk silinder pi d square times dengan hash. So dapat jawapan, so masukkan semula dalam equation ni. So kita dapat VD. So this is VD. Mesti kena dapat VD dalam step number 1. So bila dah dapat VD, now kita nak dapatkan depth of immersion lagi pula dalam step number 1. So kita samakan nilai VD yang kita dapat dengan formula VD yang tenggelam. So ini yang kita loritkan is the VD. So VD gunakan formula silinder pi d square over 4 darab dengan hash. Okay, so kita samakan. Ataupun awak guna pi r square darab dengan hash. Either one, awak nak guna equation mana. So kita kena gunakan we use the volume displaced that we calculated in step number 1 equal to the equation of the cylinder immersed part. So pi r square times dengan hash. So we get the depth of immersion sebagai nilai dia 1/3. So this dua nilai mesti kita kena dapatkan dalam step number 1. If tak dapat, then kita tak boleh nak proceed number 2. Sebab in step number 2 is locate the CB and calculate YCB. So dalam soalan ni yang tenggelam pun bentuk silinder. So CB akan berada half of the depth of immersion. So this is a YCB. So depth of immersion kita dapat 1/3. So YCB akan jadi 1.3/2, 0.65. So move to step number 3, calculate YCG. So YCG adalah objek keseluruhan tinggi 1.5. So CG akan berada half of the 1.5. So this is a YCG. So YCG equal to 1.5 divided by 2 equal to 0.75. Okay, move to step number 4. Senang je stability ni, follow saja 5 step.
So MB equal to I bahagi VD. So if we cut at the surface, kita akan nampak the I is bentuk cylinder. The I is bentuk circle. So I dalam kes ni equal to pi d4 over 64. So diameter daripada atas sampai bawah sama. So diameter at the surface pun sama, guna diameter yang diberi 0.6. So pi d4 over 64. So bila dapat I, boleh calculate MB. VD kita dah dapat dalam step number 1 ni. Ambil saja nilai dia. So bahagikan dapat nilai ni. So last step number 5, calculate YMC. So YMC equal to MB plus dengan YCB. MB kita dah dapat step number 4, YCB dah dapat dalam step number 2. So masukkan je nilai. So now comparekan YMC yang kita dapat dalam step number 5 dengan YCG yang kita dapat dalam step number 3. So now kita cakap YMC less than YCG. So YMC less than YCG. So the object is, the cylinder is unstable. Okay. Now take a look at question Q2-39, which is page 46 in tutorial books. Okay. So now the object is cone. So cone means bentuk dia macam ni lah, bulat and then cone. Okay, diameter 24 cm and height is 20 cm. Float with it vertex downward. So vertex, this is vertex in water as shown in the figure. So the liquid is the water. Is this cone is stable equilibrium if the relative density of the cone is 0.8. So given the relative density, remember chapter 1, relative density is equal to the center of specific gravity. So now soalan bagi SG of the object is 0.8. Okay, the hint here is to calculate the volume of the cone is pi d square hash over 12. So CG of the cone awak kena tahu dia bertindak dekat 1/4 hash from base. So mana base? Atas ni base, yang bawah ni apex, ataupun kita panggil dia vertex. Okay. So kedudukan dia adalah 1/4 hash from base. So ini base. Okay. So now stability step number 1, using the buoyancy principle and determine the position. So position apa yang kita nak dapatkan dalam step number 1? Remember, kita nak dapatkan step number 1 VD and depth of immersions. Okay, dalam soalan ni dia bagi depth of immersion as a Y. So kita, if soalan-soalan yang melibatkan slope macam bentuk cone, bentuk prism, so kita letakkan dimension dekat surface. Awak letak sebagai X ke whatever yang awak suka. Okay. So that then kita lorikkan mana yang tenggelam, so that nanti kita ada idea how to calculate the volume of depth of immersion. So dalam kes ni kita cakap volume of this place akan sama dengan, okay, gunakan formula ni tapi kita gantikan dengan dimension yang tenggelam is pi x square darab dengan y. So x adalah diameter at the surface, y adalah tinggi yang tenggelam bahagi dengan 12. So x is x. Okay. Okay. Now draw free body diagram. Sebab itu dalam step number 1 kita ada W saja ke bawah, and then kita ada FB ke atas. So FB tolak W equal to 0. So kita dah ulang banyak kali dah step ni. So masukkan, kembangkan equation F. So, saya assume buoyancy principle buat FB submission force in vertical direction. So kita masukkan semua nilai, calculate the VO, and then kita dapatkan nilai VD. Remember step number 1 mesti kena dapatkan. So now kita samakan nilai VD dengan formula volume yang tenggelam. So pi x square y over 12
So now kita ada dua unknown, X dengan Y. So kita tak boleh nak solve next step kita untuk dapatkan depth of immersion. So sebab kita ada nilai X, nilai Y. So remember, if kita ada objek yang melibatkan slope, kita gunakan ratio. So ratio dia apa? Ratio to diameter over height akan sama dengan diameter at the surface over height at the surface. So nilai ratio dia adalah, so if atas diameter, dan kita kena ambil diameter bagi dengan 0.2. So therefore kita cakap X equal to 1 over 2 Y. Okay. So kita gantikan dalam persamaan depth of immersion ni, X ni sebagai 1.2 Y yang kita dapat daripada ratio. So masukkan dalam equation ni, kita dapat depth of immersion equal to 0. So depth of immersion kita dah dapat nilai dia 0.1857. Okay. Step number 2, locate the CB, calculate YCB. So dalam case ni, center of gravity of the cone akan berada 1 over 4 H from base. So if kita dapat depth of immersion tadi 0.1857, so CB akan berada 1/4 daripada ni. Mana nak dapat? Sebab kita tahu CG the YCB. So calculate YCB menggunakan formula 3/4, sebab 1/4 adalah from base, tapi yang kita nak is from bottom of the object. So 3/4 same 3/4 daripada depth of immersion. So sama juga dalam step number 3, calculate YCG. So CG keseluruhan ambil tinggi 20 cm. So CG berada 1/4 daripada base. So ini adalah YCG 3/4 daripada tinggi objek. So next step, calculate MB. So MB, if kita cut dekat permukaan air nampak bentuk bulat, tapi kita kena guna dimension diameter dekat surface is X. So pi X4 over 64 dalam kes ni dapat MB. So dah dapat MB, masukkan dalam equation MB. So dapat MB nilai ni. So next, calculate YMC. MB kita dah dapat dalam step number 4, YCB dah dapat dalam step number 2. So kita dapat YMC. Now comparekan YMC dengan YCG. So kita dapat YMC greater than YCG, therefore the cone is stable. Okay.